विधायक रमाकांत भोई जाई परिबेनी वोट दवा पई कथा बाबा बाबा कहले कहीं ना आज से संक्रांति जाइपरिबनी बाबा तापर आंको कहले धमक देले भी अभिशाप भी देले बाबा हां अभिशाप भी बाबा देले कोन अभिशाप देले सुनली जे अभिशाप देले घोड़ा व्यापार रे आपण शामिल हेले कि ना घोड़ा तो थिला भितरे ना नवीन निवास भितरे घोड़ा तो थिला तो व्यापार हेला के घोड़ा कोन व्यापार हबो जोटी तो मु तो ताका संगे थिली तो व्यापार ता केते बळे हला व्यापार करबा पई घोड़ा को आउ हाट को जीवा पड़ू नहीं आज भला ऑनलाइन रे कोटी कोटी टंकार ट्रेडिंग हो जाउची कि 11 कोटी के 12 कोटी के 15 कोटी के 18 कोटी पर्यंत भी जाइची 18 कोटी पर्यंत 18 कोटी पर्यंत जाइची घोड़ा व्यापार को निजे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन दौरान बाड़ जो फसल खाइबा आप कौन करेंगे से 5 कोटी टंका डिमांड कले प्रभात विश्वास से रात आमको 18 कोटी टंका हिसाब दौले मु दल एमपी समय एत टका खर्च करपाखी 18 कोटी टंका मो करज रे अच्छी चक्रमणि कौन कर भोट दे सारी दौड़ी पलैबार दृश्य मत आप निश्चित दौड़ी पलैबार माने बॉडी लैंग्वेज कहूची जे से केते पाप कर मन भीतर विवेक बोली जो मनीषटी हृदय भीतर अच्छी सी माने पलायनपंथी भाव दौड़ी पलैया बाध्य कर से दौड़ार चित्र ही सब कथा बयान करुच्ची आम से पाखक आसी चक्रमणि ना सी आसिक लुचिक भोट देकी दौड़ी विजय महापात्र निज स्टेटमेंट स्पष्ट कर आम 3 मास आगु जो आप पचारि घोड़ा बेपार ना यहाँ घोड़ा बेपार नुहे आम 3 मास आगु आर ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कर सारी। नमस्कार राज्यसभा निर्वाचन केते गुडी रोचक कथा अच्छी जहाँ मु आपण सामने रखी मो सहित विधायक ध्रुव साहू अच्छा जे आपण को आपण जानी नथिबा अनेक गुडी कथा कहिबे काली जो निर्वाचन हैला से क्षेत्र में घोड़ा बेपार अभियोग आसिला घोड़ा बेपार को रोकवा कि कौन सब पदक्षेप निया जन विधायक कहते श्रीयुक्त रमाकांत भोई जे जबरदस्ती जाए बीजेडी विधायक माने घर उठी नहीं पलि आसिले आगे गाड़ी पछरे गाड़ी एवं आनी जबरदस्ती लुंगी पिंधिया कहले लुंगी पिंधि से बसी फोटो उठेले भोट देले अलग जगह एमती जबरदस्ती से बिजु जनता दल विधायक थे आमर आप जानते बिजु जनता दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक समस्त 3 लाइन्स हुईप भी देते 3 दिन काल नवीन निवास रे रही आमर जो मॉक प्रैक्टिस रे भाग नवाई समस्त थिला से 14 15 13 14 15 13 तारीख आसते 14 तारीख आसते 15 तारीख दिन संक्रांति थिला से संक्रांति रे कहते मोर पूजा अच्छी पूजा सारिके 12टा सुधा बहुत पूजा करती रमाकांत पूजा पूजी कौन करती से पूजा पूजी कर बाबा भूमिका नहीं बहुत चर्चा होची जो 12टा बेलू से न आसिले कंटाक्ट कला परे से निजे विधानसभा जे सहयोगी से बंधु माने अच्छा विशेषकर सोरर विधायक धड़ा आ जोसेफ तिर्की आपणकर शारदा जेना एमान सहित टिके केमिस्ट्री भल बॉन्डिंग भल एमान कहला जे मु तमे आस आमे साथी की जीवा मोटे पूजा साथो तमे आस जीव आपण कटक गले आपन विधायक एमान जाइथिले एमान ता सहित कथा बार्ता करी आसिले मो गाड़ी नाही तुम संगे जीवी एमती कोन ये गलाप पे देखले जे सेठी से गोटे बाबा संगे रहउछु ये रमाकांत भोई हां बाबा संगे रहउछु जे बाबा कटकर प्रोफेसर पढ़ारे बाबा संगे रहउछु एवं से बाबा होचंती अंकर मस्तिष्कर परिचालक होचंती बाबा हां ये बोधे निजे किछि निष्पत्ति नियंती नहीं बाबा ही सब निष्पत्ति नियंती हां बाबा ऑब्जेक्ट कले जे सी आज जाई परिबनी विधायक रमाकांत भोई जाई परिबनी वोट दवा पई कथा बाबा बाबा कहले कहीं ना आज से संक्रांति जाई परिबनी तो काली जीवो काली तो वोट आम आज नवीन निवास रविवार कथा नहीं मीटिंग अच्छी 5:30 बेल को फाइनल मॉक ट्रेनिंग अच्छी मीटिंग अच्छी संवैधानिक आवश्यकता हुई पेज बाबा बहुत ऑब्जर्व ये किंतु बाबा कथा मानले नहीं आंक संगे आसिले ये जो बंधु मान सहित से आसिले बाबा कौन कले बाबा कहले धमक देले भी
अभिशाप भी देले बाबा हाँ अभिशाप भी बाबा देले कौन अभिशाप देले बाबा? सुनली जे अभिशाप देले जे तमे गोटे तांको नै जाउछो तमे काली तार पराभव भोगिबो ए कथा भी कहिछथि बाबा जे तमे हारिबो इलेक्शन ने एग्जैक्टली ता कहिना पराभव होइयो जबरदस्ती तमे नै जाउछो तीर्थल विधायक को हाँ किंतु जबरदस्त के नै ना ये माने ई जो विधायक माने तो ताको सांग से हमर भलो बंधु हाँ आनिबो की काई सांग साथी के आसिले आसिला परे से तो निजे कहितले 12टा भीतर मोर पूजा सरिबो पूजा सारी आसले आसला परे नवीन निवास रे हमर तो सब विधायक मानक रहिबार बंदोबस्त हितला आमे राति रे रहिलु समस्त नवीन निवास रे से भी हम संगे थिले सकाळे नवीन हम संगे समस्त ग्रुप फोटो उठेलु ब्रेकफास्ट कलु आउ सेथरे मध्ये से अति खुश और रात्रि लुंगी मध्ये पिंदी थिले हाँ राति रे जेहेतु आम समस्त रहिबु तेणु समस्त बंदोबस्त होता नवीन निवास रे तेणु समस्त जो गोटे प्रकार लुंगी आउ पिंधिकी राति आम रहिलु तेणु तार गोटे सी मुहूर्तर गोटे स्मरणीय करने देखिए सोशल मीडिया भाइराल होता फटो गुड़िक किसी तेणु सी गोटे भल एक्सपीरियंस राति रही चाहिए हाँ खुशी रे थिले हम संगे से कहले मु मना करूची जे मोर संक्रांति अछि एबे सुनदु जणे पाप करि साला परे तार लुचिया पई से पाप को विभिन्न आलो नबो हां लोक को हम भ्रमित करिवो कॉन्स्टिट्यूएंसी लोक एग्रीड हेलेनी तांको भ्रमित करिवा पई गोटे किछि प्ले नबो कहउचंती सेटा आफ्टर थॉट खुशी रे लुंगी पिंदिले खुशी रे रहिले खुशी रे आ जबरदस्ती आपण करिना खाइले सेदिन संक्रांति थिला तांकर खाइबा फलमूल तांक पई जहा से कहिले तांको दिया हला रात्रि से फल आ नवीन निवास रे सोइले मत रात्रि हाँ रात्रि नवीन निवास रहिले फल सात्विक आहार करिया में फल फल जहा कहिले तांको दिया गला हां एवं ता सहित सकाळ उठिकी नित्य कर्म सारिले साला परे हम समस्त सहित से ब्रेकफास्ट भी कले खुशी रे विधानसभा आसिले वोट दवा पई खुशी रे आसिले खुशी रे आसिले हां तापरे मु भाबुची कोन ना कोड से से कहउचनी मु घोड़ा व्यापार राति सारा आमे देखुतुलु राति सारा से बाबा सहित टेलीफोन रे बारंबार से कथा होते बाबा तांको मस्तिष्क को गोलमालिया कर देबार भाबुची बोले सेमती किछ हेछि बाबा को भूमिका इतरे अछि हां निश्चित बाबा तो ध्रुव बाबू आमे तुम कहउतले जे घोड़ा व्यापार रे आपण शामिल हेले कि ना घोड़ा तो थिला भितरे ना नवीन निवास भितरे घोड़ा तो थिला तो व्यापार हैला केमिति घोड़ा कोन व्यापार हबो जोटी तो मु तो तांको संगे थिली तो व्यापारटा केतबळे हला 2026 रे मनोरंजन कथा होछि व्यापार करबा पई घोड़ा को आउ हाट को जिबा पडु नै आज भला ऑनलाइन रे कोटी कोटी टंकार ट्रेडिंग ही जाउची तेनु घोड़ा व्यापार करिया पई ये सोशल मीडिया आउ ऑनलाइन जुग रे आ सेति पई कोन घोड़ा को हाट को जिबा पडुची घोड़ा आगु जेमती बलद हाट घोड़ा हाट को जीवा पड़ूला एवं हाट दरकार नहीं आम घरे बसी सबू कथा वर्क फ्रॉम होम सब हो जाउचे ऑनलाइन व्यापार केते टंका कारबार हेछि बोली आपण भाउछन अभियोगटा बीजेडी रो कोन आज्ञा मु तो एग्जैक्टली देलाना बेले मु कुटी नाही जहा हमें सुनुछु आई आपण मान को भलिया सोर्स रु कि 11 कोटी के 12 कोटी के 15 कोटी के 18 कोटी पर्यंत भी जाईची 18 कोटी पर्यंत जाईची जहा हमें गणमाध्यम भाई माने बा तांकर जो मान नै छि तांको पाख लोक मान सुनिबा हां ए बाबा कोन जानि छथि सु आपण जो बाबा सी तांको पई बाबा का से मेडिटेटरशिप करथाय पारत तो ये खबर सब कोन आपण उडा खबर पाउछन ना सत्य खबर अछि सुनदु आमे जे पर्यंत जहा न देखिबो दुई नयने परे त न जीव गुरु अछि ए कथाटा अछि ना नै किंतु अनेक कथा आपण तो गणमाध्यम अच्छा निश्चय तार अनुभूति अच्छी अनेक कथा आपण माने बहुत सोर्स शुणिकी भी परवर्ती मध्य सत्य परिणत होती गोटे घटना घटी सारी पूर्व एक कान पड़ी तेणु एवं रिलेटेड कला सत्य बोली सामना विश्वास करना पड़ो विधायक नव मल्लिक कहानी कौन सी नवीन निवास आसुले रोले नहीं सी नव मल्लिक विधानसभा मो सहित भी कथी एवं नवीन निवास से लुंगी पिंधले कि ना नव मल्लिक नवीन बाबूंकर प्रथम पर्याय जो काउंसिलिंग थिला सब विधायक भेटुले से आसीथिले निजेर नेता प्रति दल प्रति आनुगत्य जाहिर करथिले विधानसभा रे अन्य को विधायक माने का कोन करिवे सेति में मते आमु सतर्क करूथिले
କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ 14 ତାରିଖ 13 ତାରିଖରୁ ନବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲା। ହୁଁ 13 14 ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେତେବେଳେ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କହିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ 16 ତାରିଖ ଭୋଟ ଦିନ। ହୁଁ ସକାଳୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ପୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହୁଁ ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମିଳିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କନଫରେନ୍ସ ହଲ ତଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟା ସେଥିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଏବଂ ସେଠି ଶପଥ କଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦଳର 2 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାକ ଚଣାକୁ ଛୁଇଁ ବି ଶପଥ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାକ ଚଣା ଆପଣ ରଖିଥିଲେ? ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାକ ଚଣା ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାକ ଚଣା ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଆମର ସୁନୀଲ ଆଉ ଏ ଆଣିଥିଲେ ଯେ 2 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଇଏ ପକେଇକି ଉତ୍ତରୀ ଏବଂ ନାକ ଚଣା ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିକି ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏତେ ତ ଆମେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ଥିଲେ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଟାକୁ ବି ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି କହିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଟ କାଳେ କାର ନାକଚ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକଙ୍କର ଭୋଟଟା ଫାଷ୍ଟ ସେ ନାକଚ ହେଇଗଲା ବାଲାଟଟା ସେ ପୁଣି ବାଲାଟ ପେପର ରିପ୍ଲେସ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲାଟ ପେପର ଯୋଉଟା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କନସିୟସ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମର ବି କି ଭୁଲ ନଉ ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ମକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇଲୁ ସେଠି ନକଲି ବାଲାଟରେ ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଲା କାରଣ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯିବେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆମର ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତାପ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ସେ କନଫର୍ମ କରୁଥିଲେ ହଁ ଭୋଟଟା ଠିକ ଅଛି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏସବୁ ଗଲା ପରେ ସମୟ 3ଟା ବାଜିଗଲା କହିଲେ ନାଇଁ ନବ ମଲ୍ଲିକ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ନବ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ପାଖରେ 12ଟାରୁ 1ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ 30-31 ଜଣ 32 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ 14 ଜଣ ବାକି ଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲଟରେ ପଳେଇବା ଆଉ ଡେରି କଲେ ଫେଜ ୱାଇଜ କଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଯାଇକି ଠିକ ବିଧାନସଭାର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ ର ଷ୍ଟେୟାର କେସ ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଜଣେ ଅଣବିଧାୟକ ଜଣେ ଯୁବକ ନବ ମଲ୍ଲିକ ହାତକୁ ଟାଣିକି ଘୋଷାରିକି କହିଲେ ଯେ ଆମଠୁ ପଇସା ନେଇକି ତମେ ବିଜେଡି ଏମଏଲଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଯାଉଛ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦବ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ତା ହାତକୁ ଧରି ଟାଣିଲେ ଆମର ସାଲେପୁର ଏମଏଲଏ ଆଉ କାକଟପୁର ଏମଏଲଏ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ତାଳଚେର ଏମଏଲଏ ଇଏ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଲେ ତମେ କିଏ ତମ ବିଧାୟକ ତମେ କିଏ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ନୂଆପଡା ଯୋଉ ନୂଆ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଢୋଲକିଆ ସିଏ ଆସିକି ସେ ନବ ମଲ୍ଲିକକୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଢେଇକି ସେ ଯୋଉ ଯୁବକଟି ଟାଣୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ତାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିକି ନବ ମଲ୍ଲିକକୁ ବୁଥ ନବ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ବାଟରେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ନବ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ କଥା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ନବ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏତେ ସମୟ ବସିଲେଣି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବସିଗଲେଣି ତାପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ୱାଶ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମକୁ ଭୋଟ କାଳେ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ନବ ମଲ୍ଲିକକୁ ଘୋଷାରିକି ନେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରିକି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ନବ ମଲ୍ଲିକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିଏସଓ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଏସଓ ଆସି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ପିଏସଓ କୁ ଅଟକ ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ନବ ମଲ୍ଲିକ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ବସିକି ଟ୍ୟୁସନ ହେଇଥାନ୍ତେ ବ୍ରେନ ୱାଶ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ଇଟ୍ ୱାଜ ଦେୟାର ପ୍ଲାନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘୋଡା ବେପାରକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ବାଡ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଖାଇବା ଆପଣ କଣ କରିବେ ନବ ମଲ୍ଲିକକୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ
ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା। ହଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଦେଖିବେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭୋଟରେ ଯେମିତି ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ ହୁଏ, ହଁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହାଉସ ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା, ହୁଁ ଗୋଟେ ଅପର ହାଉସ କୁହାଯାଉଛି, ହୁଁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କିଏ ନା ଗୋଟେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ହଁ ହୁଁ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ 147 ଜଣ, ହୁଁ ଆପଣ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମକୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆମେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭୋଟରେ ଯେମିତି ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ ହଉଛି ସେମିତି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ତା ଆଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଣ ବିଧାୟକ ମାନେ ସେଠି ରହିକି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଷାଡୁଥିଲେ ତମେ ଆମ କଥା ଭୋଟ ଦିଅ। ଇଟ ୱାଜ ଦି ସିନାରିଓ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ, ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ପୋଲିଂ ହଲ୍ ଭିତର ଘଟଣା। ତ ନବ ମଲ୍ଲିକ ଫାଇନାଲି ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ବିଜେପି ଯେହେତୁ ସେ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେଥିରେ କଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ନା ଏକଥା ଆଉ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା। ସେ ତ ନିଜେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଅଫିସର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଯିଏ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ତାର ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ଆମଠୁ ପଇସା ନେଇଛୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଘୋଷାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ବିଧାୟକ, ଶାସକ ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର ମୁକେଶ ମାଲିକ, ତଳୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାରେ ସାମିଲ କରି ନବ ମଲ୍ଲିକକୁ ଘୋଷାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଅଣ ବିଧାୟକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ନବ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନବ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଟ ୱାଜ ଦି ମାନେ ଭେରି ସେମଲେସ୍ ଥିଙ୍ଗସ। କୋଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଡାର ଭିତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ସବୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ପାର୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସୁଭାଷ ସିଂ ଜେନା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି, ଏବଂ ସେପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ, ନବୀନ ନିବାସରେ ଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ସେ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଭୋଟ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତେ ବି କହିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ବାବୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଭୋଟ ଦେବି। ଇଟ ୱାଜ ହର ଲାଷ୍ଟ ଡାୟଲଗ ମି ପର୍ସନାଲି। ତେଣୁ ଯାଉ ସେ ଇଏ ଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆମ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଇଏ 4 ଜଣଙ୍କ ବାଦ ଆଉ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ that was very ମାନେ surprise, that was surprise। ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଜାଣି ନଥିଲେ? ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆଟାକ କରିବା, ଆଉ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଯୋଉ ପରିଚାଳନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହବା, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ କଥାଟା ଲୁଚିକି ଥିଲା, ସେଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା। ସେ କଣ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମକ୍ ପୋଲରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗି ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ନଥିଲେ, ସେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ରହିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିବି। ସେ ସନ୍ଦେହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେହି ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ 14-15 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କଣ ବୁଝିଲେନି? ବୁଝିଥିଲା, ଆଉ ଏ ଭୁଲ କାହିଁ କଥା? ଆପଣ କଣ କହିକିରି ବିଦା କଲେ? ନାଇଁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ କଥା ସେ କହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ସେ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତାକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ କଲୁ। ନେତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କଥା ହେଲୁ। କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଲେ ସବୁ କଥା। ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ କଥା ତମେ ସବୁ କହୁଛ,
कौन करी मते बांधी देवे माने जो सीबीआई केस रे से अरेस्ट हेतिले से केस हम कहलु भाई तमे तो बेल लो अछो बांधी कौन ना ना ध्रुव तमे जानि न से माने कते विंडिक्टिव मते बांधी देवे आ देवी त्रिपाठी आपण संगे थिले मु कोन कहि सुनतु आपण भले गोटे लढुआ लोक को बांधिबे आपण थरे तो बंधा हेचंदी आउटर कोन अछि आउटर बंधा बे डरिया कोन अछि आपण तो कोर्ट को जाइछन कोर्ट को बेल हेइ अछंती और तापर गला ठीक कहूछु मते टिके समय दियो काली सकाळ 8टा बेले मो फाइनल कहिबी मोर जण को जाकी भेटी देके आसे हम को काउ भेटियो तमे तो मालिक सोभी को था तम भेटिया तमे तो निजे मालिक तो काउ भेटियो मु जानली जहा से तो से शासक दल का से जोगाजोग अच्छा बोधे भेटे बोधे भाव आम गला भेटले तो आप निष्पत्ति बदली जीव आम जिते बुझेले कौन हम ना 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 मु काली सकाळू सकाळू शारदा नायक आम राउरकेला विधायक सहित जोगाजोग कले से 5 कोटी टंका डिमांड कले प्रभात विश्वास हाँ से रात आमको 18 कोटी टंका हिसाब दौले मु दल एमती समय एत टका खर्च कर पाखापाखि 18 कोटी टंका मो करज रे अछि आउ मते दल दौ मु भोट देवी 18 कोटी टका दल आम समस्त दल अच्छु दल आके दल आमको दौचे आम दल को दौचे यहाँ गोटे कौन कथा भोट समय तमें 3 थर विधायक कल पुओ 2 थर विधायक होती भाउज जिला परिषद चेयरमैन होती परिवार को दल कौन किसी देनी आठू से दिन रात बुझे आसतु से डिमांड कले 5 कोटी शारदा भाई राउरकेला विधायक से कथा अरे पैसा मैटर नुह कि मैटर हूँ से भोट देव तो आम खबर पाइलु ता पूर्व सी जाकि मेफेयर पैसा नहीं आस अरे आम सेठू मेफेयर पैसा आनी आम भोट तो 5 कोटी दवा प्रस्तुत शुणु देइतिले तो भोट देइथां आम पैसा हम प्रस्तुत हेलु कोठी आम कहल पैसा से ऑलरेडी सेठू आनी सारलेनी केते कानी बोली आपण जानि कहबे एग्जैक्ट कहि परिबोनी किंतु हमकु खबर मिलला जे शारदा भाई को नायक को से 5 कोटी मागिथिले मते दियो 18 कोटी टंका हमकु हिसाब दउतिले एक्सपेक्ट करथिले बदे 18 कोटी टंका हम कहले करिवो किंतु फाइनल से देखले तो 18 कोटी मिलिबार नाही से कंप्रोमाइज करी 5 कोटी के आसीथिले किंतु 5 कोटी मध्ये नवीन बाबू राजी हेले नि दवा हां जे हम देखल से आउ गोटे जगह पैसा आनी सारले निजर दलियर लोक दलिय ये कहता भोट दियो भोट देला परे दलर सस्पेंशन उठिबो तुमको दल रे सम्मान दिया जीवो तुम जहा कुछ सुना जीवो फाइनेंशियल जदी कोन आवश्यकता अछि ता मध्ये सपोर्ट करा जीवो एवं तो केस बेस लड़िया पे जा पैसा दरकार दल बुझिबो से किंतु से ऑलरेडी जेहेतु दीटा कथा थिला गोटे डेमोक्लिस खंडा सीबीआई खंडा आउ पैसा लोभ दीटा कथा तो देवी त्रिपाठी भी सेठी थिले आपन सहित बुझिया पे जाइथिले हाँ प्रभात त्रिपाठी प्रभात विश्वाल घर को आम सहित से जाइथिले नवीन निवास रे थिले नवीन निवास संग्राम सर लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब ही करछन हां आ केबे कहना जे मु असंतुष्ट प्रश्न उठ केबे भी कहना तो एटा आपन को आश्चर्य कला अच्छा सेटा ये चक्रमणि कहर 13 तारिख रु अनुपस्थित थिले हां से कहते मु पहाड़ ऊपर थी मोते फोन उठ लागो नहीं शुणु आपण चक्रमणि कहर कर वोट दे सारी दौड़ी पळेबार दृश्य मते आपण हां निश्चित हां दौड़ी पळेबार माने बॉडी लैंग्वेज कहूची जे से केते पाप करि मन भीतर विवेक बोली जो मनुष्यटी हृदय भीतर अछि सी ताकू माने पलायन पंथी भर दौड़ी पळेबा बाध्य करूची सेही दौड़ीबा चित्र ही सब कथा बयान करूची आमे से विषय आपन को पाख को आसी नथिले चक्रमणि कहर नाही से आसी के लुची के वोट दे की दौड़ी की दौड़ी पड़े जोटा कि आप देखिए सोशल मीडिया भाइराल होची हां निश्चित तो आपन को आश्चर्य कला केवल देवी त्रिपाठी आपन जानिथिले चक्रमणि कहर तांको वोट दउछ निश्चय जेतबे से 3 दिन धरि हम पास आसु नाहंती से वोट दउछन बोले आपन श्योर ही जाय हां तो शेष मुहूर्त रे चलथिला कि अरविंद महापात्र और सोना महाकुड़ बुझेया पाई ना आपन छाडी देथिले आउ हो ना से दि जनकर आशा हमें प्रथम रु छाडी देथिलु किंतु संविधान गंडी भितर जेहेतु से माने विजु जनता दल विधायक भाव
ଗଣା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହୁଇପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବୁଲେଟିନ୍ ତା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ 2017 ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଶରଦ ଯାଦବ ସେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ କଲା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ତାକୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଆଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନା ଆପଣ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସେଟା କରିଥିଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲିଗାଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ତାଙ୍କ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଯୋଗେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଳୀୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ 2 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ 6 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଆଉ କିଛି ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା କି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଧିକ କହିପାରିବିନି କିଏ କଣ କରିବ ଆମେ କେମିତି କହିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯଦି ନବୀନ ନିବାସରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଲାମ ବଜେଇବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ଜଣେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦି ପାର୍ଟି ଇଟ୍ ଇଜ କମାଣ୍ଡେବଲ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟ ଦେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପରିବାରରେ ପିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡି ସିଧା ନବୀନ ନିବାସ ଆସି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ 3 ଦିନ 13, 14, 15 3 ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଜ ଆଡୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନିବାସରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଚ୍ଛ ଦଳର ଆନୁଗତ୍ୟ ନିଜର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ନିଜର ଅନେଷ୍ଟି ସେ ସବୁଦିନ ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ମନେ ରହିବ ତ ଧ୍ରୁବବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଫର ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଭାଇ କୋଉ ବଡ ଲୋକ ବାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ କି କୋଟିପତି ଘର ପିଲା ନୁହଁ ବେଜନା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବାର କର୍ପୋରେଟ ହାଉସରୁ ଆସିବୁ ଆମେ ସବୁ ନିଜ ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଢିକି 35 ବର୍ଷ କାଳ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ତ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ ହେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତେଣୁ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଆମେ ଶୁଖୁଆଶୁଳେ ସାରିବୁନି ଆଉ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେ ଜନତା ଦଳ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହବା ଲୋକ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଅଫର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଫର ଆସିନି ତ ଧ୍ରୁବବାବୁ ଇଏ ଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରୋଚକ କାହାଣୀ ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନୋଜର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମରେ 2ଟି 3ଟି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସିଛେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ଅଧୁରା ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଘଟଣା ମନେ ପକଉ ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସନାତନ ମହାକୁଡକୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ନବୀନ ବାବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଭଳି ବାହାରକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କମନୀୟ ବିଧାୟକଟି କୋଉଠି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନରେ ଥିବ
କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କାଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନା ଏଟା ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନୁହେଁ, ଆମେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲୁ। ତାମାନେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତ ଜାନୁଆରୀ 15 ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଉ ଆଜି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆକ୍ସନ ୱାଜ 100% କରେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ନହେଲେ ଦଳରୁ ଯୋଉ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଥିବା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କଣ ସେମିତି କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ? ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ଯୋଉ କାଳିଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ବ୍ରେନଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ଯୋଉ କଲମଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ କିଛି ଆକ୍ସନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ଦଳ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 2000 ମସିହାରୁ 2024 ଭିତରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଡରୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2024 ରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଟିକେଟ ପାଇଲେ, ସେଇ ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ସାମାଜିକ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା ହଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ସେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲିକି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କିଛି ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସିନିୟର ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଆସୁଥିଲା। ତା ଦଳର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ବୁଲି 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 ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ କାଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗୁଆରୀର ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ, କାଲିର ଘଟଣା ହଉଛି ତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନିଜେ ଆଡମିଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ଯୋଉ ପ୍ରଭାତ ଆସିମୁ ସେଠିକି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବିଜୁ ଲିଗାସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମିଶିଲେ କାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଥିଓରି, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକତା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ, 1995 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓଡିଶାର ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଦୂରେଇ ରଖାଗଲା, ତାର ନାୟକ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି 1995 କଥା ଇଲେକ୍ସନ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ 96 କି ଆସିବି। 1996 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ହେଇଥିଲା। 1996 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭୋଟ ଦେଇ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହିବାର ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଶୈତାନର ବେଦପାଠ ନୁହଁ, ଏମାନେ ଶୈତାନର ବେଦପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର? ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ କାହିଁ ମିତ୍ରତା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଠକୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଜି ସେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ନୋମିନେସନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏକଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟତା ଥିବା ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 କୁ
आउ पंचायत राज दिवस बोली पालन करू नाही। जो भारतीय जनता पार्टी बिजू पट्टनायक दौथिबा कलिंग यूनेस्को प्राइज को आज बंद कर देछि। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बिजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड को बंद कर देछि। एही भली एक भारतीय जनता पार्टी जे बिजू पट्टनायक नाम निशान को लोप करबा पई षडयंत्र करिछि, सब स्कीम सब बंद करूछि। सेही भली एक सरकार दलीय प्रार्थी को भोट दे यदि बिजू लिगासी कथा कहबे शैतान वेद पाठ नु एमानकर अधिकार कोड आसिला कथा कहया पे। तो आपण एक्शन नउचन, पार्टी एक्शन नउची निश्चय एतर संदेह नाही। कोन एक्सपेल करिवे ना सस्पेंड करिवे ता तो नवीन बाबू को ऊपर निर्भर करूची। आमे ये कथा खाली सस्पेंड रे बा एक्सपेल रे रहइबनी। विधानसभा से मानकर सदस्यता ये काटिया पाई सदस्यता रद्द करबा पाई ये लड़ाई चलिबो। ये लड़ाई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जीवो। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट निश्चय से जेतिकी टंका घोड़ा बेपार प्रत्येक प्रार्थी नैचंती से टंका वकील को दे सुप्रीम कोर्ट रे सरिया पर्यंत बिजू जनता दल लड़ाई करिवो। एकदम मन रखता जेतिकी टंका से माने घोड़ा बेपार रे नैचंती गोटे गोटे विधायक प्रार्थी से मानकर सदस्यता पद रद्द करबा पाई आमे बाचस्पति को अपील करिवु, हाईकोर्ट को जीवु, सुप्रीम कोर्ट को जीवु। से पैसा से माने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट रे खर्च करिवे ताकू बिजू जनता दल एन्श्योर करिवो ओडिसा वासी आगे। ध्रुव बाबू आगामी दिन में कांग्रेस सहित बीजेडी रो मेंट होबार संभावना अछि कि आदौ नहीं? आपण देखंतु आ परे आ कांग्रेस सहित किछि संपर्क नाही। आपण देखंतु बिजू जनता दल गोटे रिजनल पार्टी सबले नवीन बाबू कहचंती ओडिसा रो स्वार्थ होच हमर प्राथमिकता। ने कांग्रेस रो भी अनेक समय रे मनोज बाबू अनेक समय रे गोटे रिजनल पार्टी हिसाब रे अनेक समय रे गोटे जातीय इश्यू हम सामने को आसे। सपोज राष्ट्रपति भोट हैला, राज्यसभा भोट हैला बा पार्लियामेंट रे कोनसी बिल प्रसंग हैला जोतरे कि बिजू जनता दल गोटे रिजनल पार्टी हिसाब रे एकुटिया कोनसी निष्पत्ति नै परिबो नेले भी तार किछि मीनिंग नै। तेनु सेतेबेले जेतेबेले गोटे सर्वभारतीय इश्यू आसीबो सेतेबेले हमकु केतेबेले कोनना निष्पत्ति नबाउ पड़े। किंतु मेंट होबार सेतेबेले नवीन बाबू आपण देखिबे अतीत रे आज प्रभात त्रिपाठी एक कथा कहउछन तो जेतेबेले वाकफ बोर्ड बिल हैला वाकफ बोर्ड बिल बेले बिजू हमर बिजू जनता दल किछि सांसद वाकफ बोर्ड सपक्षर वोट देले ताकू विरोध करिकि किछि विद्रोह हैला सीनियर लोक माने कले। प्रभात त्रिपाठी मध्ये तापर स्टेटमेंट देला आपण सुनिथिबे। एवं सेतेबेले जो विद्रोह हेतिला एवं प्रतिवाद करूथिले एई माने मध्ये समालोचना करिसेन माने आमे बीजेपी दल रा आमे बी टीम हे गलु। आज जेतले नवीन बाबू आउ गोटे प्रसंग रे राज्यसभा रे तांका स्टैंड क्लियर कले जे ना आमे कांग्रेस सहित जीव जाई ना कोउडी कांग्रेस सहित जाई ना। आज कांग्रेस सहित जदि जाइतांते कांग्रेस रो विधायक माने कोन समालोचना करछन। आज निरंजन पट्टनायक स्टेटमेंट आपण देखो निरंजन पट्टनायक कहिसंती कांग्रेस एकाकी काई प्रार्थी देला नै तार हम कांग्रेस सहित कोड गलुआ बिजू जनता दल प्रार्थी देला एवं आउ समस्त को रिक्वेस्ट करा गला जे आपण माने हमकु समर्थन करंतु। कांग्रेस जेहेतु तार संख्या नथिला से समर्थन कला। बीजेपी चाहिए मध्य समर्थन करि पारि थांता किंतु बीजेपी जेहेतु गोटे बड़ा व्यापारी को पाई गले जहां को से अतीत रे कोयला केलंकारी रे संपृक्त करी सीबीआई द्वारा तांका मुंड ऊपर खंडा झुलेई के रखिचंती गिरफ करिवार भय अछि से कोर्ट रो बेल नै की प्रोटेक्शन अछंती तांको पुनर्बार आनी की घोड़ा व्यापार लगै देले नहले तांको पाखरे विकल्प न थांता। तेणु बीजेपी को भी मना करना नवीन बाबू समस्त फ्यूचर रे बिजू जनता दल एकुटिया चलिबो ना कांग्रेस सहित चलिबो? बिजू जनता दल ओडिसा स्वार्थ को नहीं सबु बेले समदूरत्व रखी जो चलीछि आज चलीछि काली चलिबो। नवीन बाबूर गोटिए स्टेटमेंट थिला आपण देखिथिबे कहिथिले वर्तमान हमर गोटिए लक्ष्य ओडिसार विकास आउ सेकेंड लक्ष्य होउछि धर्मनिरपेक्षता। ये दुईटी कथा को नहीं कि आमे आगामी दिन रे आमे आगु बढ़ी। बहुत धन्यवाद श्रीत ध्रुव साहू विधायक जे आपण को कहूथिले राज्यसभा निर्वाचन रो भीतरी कथा। आशा करिबा ध्रुव साहूंकर कथा को आपण को दृष्टिकोण रे देखुचंती से संपर्क रे प्रतिक्रिया प्रकाश करिवे। आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे आउ आम भली सांबादिक मानन को उत्साहित करिवे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मनोरंजन बाबू आपण हमकु डाकी की अति सुंदर भाव रे
ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।